बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम सामीन मैं जी साकियों आज 11 जनवरी 2026 का दिन है। मौसम और दरियाओं का हाल से आपको अपडेट कर देता हूँ। शदीद किस्म की सर्दी की लहरें और धुंध कब तक जारी रहेगी और इस वक्त क्या सूरत हाल है और कितना टेम्परेचर है ये भी मैं आपको बताता हूँ, और दरियाओं का डाटा भी शेयर कर देता हूँ, और साथ इस्लाम मुतासरीन की बहाली और माली इमदाद के हवाले से कुछ दोस्तों की कॉल्स या फीडबैक आया, इस हवाले से भी आपको अपडेट कर देता हूँ। गुजारिश आपसे यही कि मेरे यूट्यूब चैनल चश्मे साकी को सब्सक्राइब कर दें। बहुत शुक्रिया जो कर चुके हैं उनका भी शुक्रिया, और न्यू सब्सक्राइबर्स को वेलकम कहता हूँ। और इस वक्त आप गूगल क्रोम पर जाएं तो किसी भी शहर का टेम्परेचर आप लिखेंगे, शहर का नाम लिखे आगे टेम्परेचर लिखें तो वो शो हो जाएगा। इस वक्त डिस्ट्रिक्ट खानेवाल का, कबीरवाला का 3 सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, मुल्तान का 4 है, मुजफ्फरगढ़ का भी 4 है, और डीजी खान का 6 सेंटीग्रेड था अभी, मतलब आधा पौना घंटा कबल, जब मैं ये तकरीबन 7:10 पर ये वीडियो वॉइस ओवर कर रहा हूँ सुबह, तो ये मैं आपको बता रहा हूँ। और इसके अलावा फैसलाबाद, लाहौर का भी 4 सेंटीग्रेड था। तो मोस्टली पंजाब का 4 सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर है, और रात गए ये 2-3 सेंटीग्रेड तक गया था, और कुछ इलाकों में 0 तक गया था, और पंजाब के चंद एक इलाकों में माइनस तक भी गया है। और मरी का जो टेम्परेचर है वो भी 4 सेंटीग्रेड है, अभी मैंने देखा है। ऊपर जो है लेह, सकर्दो वगैरह वहाँ पर -12-14 तक गिर गया है। तो ये सर्दी की शदीद किस्म की लहर है, ये जारी रहेगी। पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने भी इस हवाले से ख़बरदार किया हुआ है कि 16 जनवरी तक तो वो एडवाइजरी, जो वीकली एडवाइजरी देते हैं, हफ्ता भर की देते हैं, तो 16 जनवरी तक तो उन्होंने बता दिया हुआ है। और इसके अलावा रात को पीडीएम पंजाब ने भी एक मरासला जारी किया था, एडवाइजरी जारी की थी 16 जनवरी तक। 10 जनवरी से लेकर 16 जनवरी तक उन्होंने कहा था कि शदीद किस्म की ये सर्दी की लहर रहेगी, टेम्परेचर बहुत कम रहेगा, लो रहेगा। तो इस हवाले से अब मैं आपको बता देता हूं कि जो धुंध है उसकी क्या सूरत हाल रहेगी। इस वक्त जो वेदर रडार है उस पर मैंने देखा है सुबह अभी 7:10 पर, तो उसमें ये था कि न्यू दिल्ली, जो भारतीय कैपिटल है भारत का, न्यू दिल्ली जिसको हम दिल्ली भी कहते हैं, वहाँ से लेकर देहरादून, ऊपर शिमला जो कि हिमाचल प्रदेश में एक इलाका है शिमला, वहाँ तक, और फिर उससे सीधा जम्मू और कश्मीर तक, और आगे जेहलम गुजरात तक, यहाँ तक ये सारा ऊपर वाली लाइन में जो है एक चादर तनी हुई है, एक फैब्रिक है, बहुत बड़े पैमाने पर धुंध है। और उसके बाद फिर ये गुजरात से आगे नीचे हो जाती है ये सरगोदा तक, और सरगोदा से फिर सीधा डेरा इस्माइल खां तक हिस्सा है। और पोठवार के इलाके में आज, या मरी, रावलपिंडी वगैरह, चकवाल, अटक, इन इलाकों में धुंध नहीं है। तो उसके बाद फिर ये यानी अब डेरा इस्माइल खान से नीचे फिर ये मुल्तान और आगे मुजफ्फरगढ़, डीजी खान, इन इलाकों में है। और इधर फिर नीचे बीकानेर तक तो नहीं है, पीछे उनका जो इलाका है भारत का, यानी भारतीय पंजाब, हरियाणा रियासत पंजाब, ये दोनों रियासतें, और कुछ इलाका बीकानेर का, या बीकानेर से ऊपर मतलब राजस्थान का वो इलाका है ना, रियासत राजस्थान, उसमें होता हुआ ये बहावलपुर की सीध में पीछे एक धुंध की लहर है। और आगे जो है बहावलपुर से फिर आगे रहीम यार खां, सखर तक, दादू तक थोड़ी बहुत है धुंध, हल्की हल्की है, और पीछे बलाई सिंध में भी है। तो ये पूरे इलाके में इसने अपनी लपेट में इस इलाके को लिया हुआ है। जैसे आप बीच के जो इलाके मैंने गिनवाए नहीं है आपको, बहावल नगर हो गया, या जितने भी इलाका जाते हैं, सरगोदा से नीचे फैसलाबाद है, साहिवाल डिवीजन है, या लाहौर डिवीजन है, या ऊपर गुजरांवाला डिवीजन है, गुजरात डिवीजन बन चुका हुआ है, और इसके अलावा बहावलपुर डिवीजन है, मुल्तान डिवीजन है, डीजी खान डिवीजन, सरगोदा डिवीजन, इन इलाकों में शदीद किस्म की धुंध है और ये रहेगी। अब कल का मैं वेदर रेडार पर देख रहा था, तो उन्होंने 8:15 पे उन्होंने शो किया कि डीजी खान, राजनपुर या कोटद्दू के कुछ इलाकों में, तौसा वगैरह के इलाकों में सूरज निकला हुआ उन्होंने दिखाया। जब मैंने उसको आगे स्क्रॉल करके देखा तो अच्छा, फिर मैंने कल का टूमारो पे गया, तो टूमारो पे देखा, यानी टूमारो कल को कहते हैं, कल का उन्होंने बताया हुआ है कि बिल्कुल कम धुंध है इन तमाम मज़कूरा इलाका जात जो मैंने पहले बताए हैं आपको, यूनिवर्सिटी पंजाब है, जनूबी पंजाब के इलाकों में तो कम धुंध नज़र आ रही है, और उसमें थोड़ा थोड़ा सूरज ऊपर चमक रहा है। तो इसका मतलब ये है कि कल धुंध कम होगी। फिर 10-11 बजे
कल का उन्होंने दिखाया हुआ 9-10 बजे सूरज निकलना शुरू हो जाएगा। आज का उन्होंने दिखाया हुआ है कि 11 बजे के बाद सूरज निकलेगा, 1-2-3 बजे तक सूरज ऐसे 11 बजे निकलना शुरू हो जाएगा। इधर जनूबी पंजाब की मैं बात कर रहा हूँ या अक्सर इलाकों की, तो ये फिर थोड़ा थोड़ा निकलता जाएगा। कल का उन्होंने दिखाया टुमारो का तो कम है और फिर परसों का भी धुंध कम है। उसके बाद आगे ना बुध तक उन्होंने बताया हुआ है, यानी सोमवार मंगल बुध इन 3 दिनों में धुंध कम है बनिस्बत आज, यानी आज तो शदीद किस्म की है। कल का वेदर रडार पे थोड़ी कम है, बहुत कम है, परसों इससे भी कम है और बुध वाले दिन इससे भी कम है। तो उम्मीद तो यही की जा सकती है कि आगे बतदरीज धुंध कम होगी, लेकिन टेम्परेचर लो रहेगा और इसी वजह से स्कूल्स में मज़ीद छुट्टियां कर दी गई हैं। 19 जनवरी को दोबारा स्कूल खुलेंगे सोमवार वाले दिन और इंशाल्लाह तब खुल जाएंगे, क्योंकि धुंध भी ख़त्म हो जाएगी और बाकी लो टेम्परेचर रहेगा। अच्छा, एक और मॉडल जो बता रहा है कि शदीद किस्म की एक और इंटरनेशनल लेवल का मॉडल है जो मुख्तलिफ वेदर के जो पेजेस हैं फेसबुक पर वो घूम रहा है, उसको मैंने देखा है। वो टोटल प्री एंटिसिपेटेशन है, तो उसमें देखा जा सकता है कि शदीद किस्म की सर्दी की लहर वो दिखा रहे हैं कि 20-22 जनवरी के बाद जो है ये अफ़गानिस्तान से ऊपर और ये अब हमारे जो शुमाली इलाका जहात में शदीद किस्म की धुंध है, तो उसका असर भी पड़ सकता है और ये जनवरी का महीना इंतहाई शदीद किस्म का सर्दी की लहर में आ सकता है। अलबत्ता धुंध ख़त्म हो जाए तो फिर ये रात गए कि जो टेम्परेचर कम होना है इसका कुछ ना कुछ जो है फ़र्क पड़ जाता है दिन को जब सूरज निकलता है। तो अब सूरज निकलता है या नहीं निकलता ये देखना होगा। अभी उन्होंने बता दिया कि कल परसों तरसों धुंध बहुत कम होगी, तो पूरी डिटेल के साथ मैंने आपको अपडेट कर दिया। 18 के बाद एक बारिशी सिलसिला भी बताया जा रहा है और 20, 21, 22 को भी है, तो उसकी जब डिटेल आएगी तो फिर हम आपको अपडेट कर देंगे। अभी ये खबर ही है तो जैसे वहाँ से मिली है तो हमने आपको बता दिए इस हवाले से। अब दरियाओं का डाटा मैं शेयर कर देता हूँ और फिर सलामत आसिन के हवाले से देख। अच्छा, नहरों की बात भी, एक मोहम्मद हुसैन भाई उसका मैसेज आया होता है हेड 3 से कि हम गन्ना वगैरह लेकर नहर के बीच में से गुजरते हैं, कि पता नहीं उन्होंने कैसी बात किया, मुझे थोड़ा समझ कम आई। तो बहरहाल उन्होंने कहा कि ये जो नहरों की बंदिश है ये कब तक है। देखें, आज भी तरबेला डैम से तो कुछ पानी छोड़ा जा रहा है तकरीबन 13,000 क्यूसेक, लेकिन मंगला डैम से सिर्फ 5,000 है। तो इसका मतलब ये है कि बदस्तूर नहरों की बंदिश जारी है और त्रिमू बराज से भी अब जो है डाउन स्ट्रीम 12,600 क्यूसेक हो चुका हुआ है। तो इसका मतलब मज़ीद कोई नहर बंद कर दी गई है जो त्रिमू में पानी आगे त्रिमू दरिया में आगे छोड़ा जा रहा है, जो कि आगे की तरफ जा रहा है। तो ये सूरत हाल है और नहरों की बंदिश 10 जनवरी तक कुछ इलाकों में बताई गई थी। वो स्केजुअल शेड्यूल तो था, अब मुझे मिला नहीं है, मैं जल्दी में वीडियो बना रहा हूँ। ढूंढा तो मैंने है कि कब तक कौन से वाली नहर चलने वाली है ये क्या, लेकिन इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि अभी मंगला डैम से पानी को छोड़ा नहीं गया, तो इसका मतलब है कि अभी नहरें बंद ही रहेंगी। तो ये सूरत हाल। अब दरियाओं का डाटा शेयर कर देता हूँ। सतलुज में गंडा सिंह वाला पर 0, सुलेमान की पर 1800, इस्लाम पर 0, रावी में जसर पर 738, शादरा पर 821, बल्लो की पर 2650, सदनई बराज पर 3900 क्यूसेक डाउन स्ट्रीम है। दरिया चनाब में मराला पर 7400, खान की पर 5100, कादराबाद पर 3400, त्रिमू बराज पर 12,655 क्यूसेक डाउन स्ट्रीम है। ये खासा पानी है, खासा से मुराद है तो थोड़ा सा, लेकिन पहले जब 2-3 हज़ार 4 था तो उसकी निस्बत मैं कह रहा हूँ कि 12,600 क्यूसेक पानी है। पंजनद पर 7,400 क्यूसेक डाउन स्ट्रीम है। दरिया जेला में मंगला डैम से 5,000, रसूल पर से अखराज 1980, दरिया सिंध में तरबेला डैम से 13,000, काबुल दरिया में 9400, कालाबाग पर 19,000, चश्मा पर 9800, तौसा पर 12,000 क्यूसेक, गुड्डू पर 3500, सखर पर 6,000 क्यूसेक और कोटरी पर डाउन स्ट्रीम 1120 क्यूसेक है। अच्छा, सलामत आसिन के हवाले से बदस्तूर वही बातें हैं, क्योंकि किसी रियाया का जो मालिक ज़मीन के नाम एंट्रीज हुई पड़ी हैं, अभी तक किसी के पैसे नहीं आए। अलबत्ता बहुत सारे दोस्त ये कॉल कर रहे हैं जिनके कटाव की जद में ज़मीन भी ख़त्म हो। अब देखें ना, गवर्नमेंट की पॉलिसी को मुझे समझ नहीं आ रही होती। मैं बहुत तल्ख बातें कर लेता हूँ और फिर ये है कि आपको पता भी है कि आवाज़ किस तरह से मैं उठा रहा हूँ कि गवर्नमेंट की मेरा अपना घर 2008 में दरिया के कटाव में मेरी ज़मीन ख़त्म हो गया था। फिर हमने आगे बनाया 2011-12 में, फिर कटाव की जद में हो चुका था। फिर हमने वो दरख्वास्तें दी और उस जगह पर गवर्नमेंट ने फिर सफ़र बंद बनाया। मैंने बड़े पैमाने पर दरख्वास्तें दी, उसके अखबारात पे कट पीसेस पूरी एक कापी है मेरे पास, भरी पड़ी है, काट कर मैंने लगाया था। तो वो 14 करोड़ की खती रकम से 2014 में सफ़र बंद बना था, वो हमारी कोशिशों से बना था। फिर 2014 के सलाब में फिर कटाव में हमारे मकान आ गए और तब वो सफ़र बंद बन रहा था। अब
25 میں پھر سے کافی نقصان پہنچا ہے. تو میں خود اس کا یعنی وکٹم ہوں اور متاثرہ ہوں. مجھ سے زیادہ کون جانتا ہے کہ جب صفحہ ہستی سے زمین بھی چلی جائے اور مکان بھی ختم ہو جائیں اور اس کے بعد بندہ کرے تو کرے کیا. اب دیکھیں نا، کچھ لوگوں کے مکان گرے ہیں، زمینیں ہیں، ان کی باقیات ہیں، ان کے کچھ چیزیں ہیں، اور جن کا سب کچھ ختم ہو جائے اور اس کا سروے بھی ہو جائے، پھر گورنمنٹ پیسے نہ دے، تو یہ کتنی بڑی ستم ظریفی ہے. حالانکہ برٹش دور میں، برطانیہ دور، جب انگریزوں کا دور تھا، تو ہمارے علاقے میں بہت سارے جو دریا برد ہو چکے تھے موازیات، تو ان کے متبادل انہوں نے دیا تھا. ہمارے ہاں موضع للیرا ہے، للیرا کبیر والا میں ہے، اس کی جگہ خانے وال میں چک ایک ہے، پتہ نہیں اس کا نام تو نہیں ہے، وہ للیرا والا کہتے، تو ان کو وہاں پہ زمین ملی تھی. جھنڈیر کسی ہے، تو جھنڈیر کسی میں آگے جا کر زمین ان کو ملی تھی متبادل. جوتا کسی کی ادھر، تو مطلب دندی سرگانہ کی ادھر ملی ہوئی ہے. تو مطلب ان تمام جو علاقہ جات تھے اس وقت دریا کے کٹاؤ میں آئے تھے، تو اس وقت انگریز حکومت نے ان کو متبادل زمین بھی دی تھی. اب تو متبادل زمین کیا، اب تو گورنمنٹ نے کمپنسیشن ہی نہیں کی ہے، اب مالی امداد ہی نہیں دے رہے. ستلوج سے دوست احباب کال کر کر کے تھک جاتے ہیں کہ ہمارا کیا بنے گا. بھائی میں نے کہا میرے اختیار میں ہو تو میں آپ کو زمین بھی دوں، مکان بھی دوں، بلڈنگ اور کوٹھیاں بنا کر دوں، لیکن آپ کی طرح میں آواز آپ کی اٹھا سکتا ہوں، لیکن ان کے کانوں تک جوں نہ رونگے تو رینگے، جوں نہ رینگے تو ہم کیا کریں. وہ ٹس سے مس ہی نہیں ہوتے جب ان کو پتہ ہے کوئی مطلب ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، کچھ بھی نہیں ہوتا، ہم نے جو کرنا ہے سو کرنا ہے. یہ میں حکومت کی بات کر رہا ہوں، اور مزید اس سے زیادہ سخت میں بات کیا کر سکتا ہوں. اب یہ ادھر ایک بھائی کا جمشید علی ہے، اس کا آیا ہوا تھا، اس نے دریا کا نام نہیں بتایا، کہتا جی میرا گھر تباہ، میرا سارا کچھ، اور میں نے اسٹامپ دیا تھا، اور اسٹامپ پر میں نے وہ لکھوایا تھا اپنا مطلب اس میں وہ نقصان لکھوایا تھا، الفیہ بیان دیا تھا کہ میرا گھر تباہ، وہ ساتھ لگایا تھا، انہوں نے تصویریں کھینچی تھی، سارا کچھ ہو گیا تھا، پھر بھی ہمارے پیسے نہیں آ رہے. اب دیکھیں نا، ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ جس کی تصویر فلش انہوں نے لگایا ایسے خالی جگہ پہ بندے کو کھڑا کر کے، اور مکان کی تصویر خالی جگہ کی دے دی، تو اس کے پیسے آ گئے، تو 2.5 لاکھ آئے. چونکہ یہاں ہمارے علاقے میں کم پیسے آ رہے ہیں نا، تو 2.5. جس نے اپنے کمرے کے ساتھ تصویر بنائی، اس نے کمرے کی بنائی، پھٹا ہوا تھا، کچھ گرا ہوا تھا، 75,000. یعنی پالیسیز میکر کو دیکھیں، خالی جگہ پہ فلش انہوں نے ڈال دیا، بنا دیا، ایسے ٹبا ٹیلا پڑا تھا، تو اس کا 2.5 لاکھ آ گیا. جس بیچارے نے مکان اس کا گرا ہوا ہے، یا خستہ حال ہے، یا دراڑیں پڑی ہوئے ہیں، پھٹا ہوا ہے، جزوی ہے، مکمل ہے، اس کو 75,000. اور کہیں اینٹوں کا ڈھیر پڑا ہے تو اس پہ کسی نے تصویر بنا دی تو 10 لاکھ، 5 لاکھ. خدا تمہیں غرق کرے، جب آپ کو پتہ ہی نہیں تھا، اور آپ باہر جا کر دیکھتے تو صحیح کہ کس طرح کا آپ نے آن لائن ڈیجیٹلائزیشن آپ کر رہے ہو. آپ کا سارا سسٹم کرپٹ ترین ہے. اس ملک میں کوئی ہے ایماندار بندہ؟ کوئی تو ایک ایماندار ہو نا، جو خود احتسابی کر کے اپنا محاسبہ کرے. بھائی سارا آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے، اور اس میں آپ نے ایک آن لائن بنا دیا یہ وہ. بھائی آپ نے آڈٹ رکھے، تھرڈ پارٹی انسپیکشن کرے. آپ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایک اینٹوں کے ٹیلوں پر یعنی ایک اینٹے پر کسی کی ٹرالی گری پڑی تھی، اس کے اوپر پانی آ گیا، اس پہ کوئی گارڈر انہوں نے رکھا نہ رکھا، اس پہ 10 لوگوں نے تصویریں بنائیں، اور 1 کروڑ روپے اس ٹرالی پہ لیا گیا. اور جو بیچارے جن کا گھر تباہ دریا کے کٹاؤ میں صفحہ ہستی سے مٹ کے، ان کو آپ پیسے نہیں دے رہے. جو بیچارے رعایا ہیں، مظلوم طبقہ ہے، پسا ہوا طبقہ ہے، ان کو آپ پیسے نہیں دے رہے. شرم کی بات ہے. اب گندم جو ہے وہ 4500 روپے گندم کا ریٹ ہو چکا ہے، آٹا 6,000 کے قریب پہنچ رہا ہے. یہی گندم آپ کہتے تھے کسان مافیا ہے، اور گندم آپ نے یہی خریدی تھی 2,2200 روپے، اور آپ نے کہا تھا کہ کوئی خریدے گا ہم FIR کریں گے. تو آج وہی مافیا لے کر، تاجر، مڈل مین سارا لے کر بیٹھا ہوا ہے، کاٹل لے کر بیٹھے ہوئے ہیں. اب ان کو آپ پوچھ رہے ہو. تو مطلب آپ نے جو پسا ہوا طبقہ ہے اس کو پیس کر رکھ دیا آپ نے چکی میں، جس طرح سے کسی چیز کو گرائنڈ کرتے ہیں اس طرح سے. یار کوئی شرم کرو، کوئی حیا کرو، ان کا کچھ کرو. جو لوگ کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، اب ٹیمپریچر میں بتاتا ہوں آپ کو، دکھاتا ہوں، آؤ دیکھو کہ کس قدر جو ہے ٹینٹ میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں اس یک بستہ سردی میں، جب ٹیمپریچر 3 ہے. آپ تو ہیٹر پہ بیٹھتے ہیں. میں اب الال صبح اٹھا ہوں نا، ابھی 5 بجے اٹھ جاتا ہوں میں، تو میں جب گیا ہوں آج تو سردی کچھ اور ہی زیادہ ہے کہ ہیٹر تو ہم چلاتے نہیں ہیں. آج نماز پڑھ کے تلاوت کر کے میں بیٹھا ہوں تو میرے ہاتھ ایسے نا بالکل، اب مجھے نا وہ آگ جلا کر اس پہ مطلب ابھی میں ویڈیو وائس اوور کرنے کے بعد پھر ادھر جاتا ہوں. تو آج سردی، اب میں امیجن کر رہا ہوں کہ جو لوگ کیمپ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے معصوم بچے ہیں، ان کا کیا حال ہوگا، کیا عالم ہوگا. انہوں نے مڑ کے دیکھا ہی نہیں ہے. جی ہم نے پالیسی بنا دی، ہم نے ڈاٹا آن لائن کر دیا. کیا خاک کا ڈاٹا آن لائن آپ نے کیا؟ کوئی مظاہرے ہے، کوئی رعایا ہے، کوئی متاثرہ ہے، سبھی کو پیسے ملنے چاہیے تھے جو مستحق تھا. آپ نے صرف اس ڈر سے جی کرپشن کا دروازہ کھل جائے گا، لوگ ایویں نام لکھوا لیں گے. اب کم نام لکھوائے گئے.
تو آپ چیک اینڈ بیلنس کرتے حکومت، آپ حکومت میں یہ بھی آپ کام نہیں کر سکتے تو اور کون کرے؟ اب بھائی جو میری بات سنیں، کسی کے پیسے چل رہے ہیں، پیسے آ رہے ہیں، اب پھر تھوڑی سلو رفتار ہو چکی ہوئی ہے، ہو سکتا ہے اے ٹی ایم کارڈ پرنٹ ہو رہے ہوں یا کوئی مسئلہ ہے، کیونکہ دوستوں نے بتایا کہ میسیجز آ رہے ہیں لیکن اس پیمانے پر نہیں آ رہے جس طرح سے 2-4 روز پہلے آئے تھے. تو اب وہ انتظار کریں، آئیں گے، آپ کا نام بھی آ جائے گا، کوئی میسج آ جائے گا، آپ تھوڑا انتظار کر لیں، اور جب بند ہو جائیں گے تو باقاعدہ ہمیں پتہ چل جائے گا کہ بند ہو گئے ہیں. باقی مظاہرے رعایا کو جن کے مالک زمین کی انٹری ہے، ابھی تک کوئی خبر میرے پاس نہیں ہے، کسی کو نہیں ملے، اور باقی جو ڈبل ہیں وہ انٹریاں والے وہ مل رہے ہیں، کاسٹ وغیرہ کے میسیجز لوگوں کو آ رہے ہیں، یا فریش میسج بھی لوگوں کو اکا دکا آ رہے ہیں، وہ لوگ بتا رہے ہیں. تو بہت شکریہ، اللہ حافظ.